सड़कों पे मुझे क्यों निकाला। मैं कौम को बताना चाहता हूँ 5 दिन दुकानें बंद रही हैं जी, कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग कॉन्फ्रेंसों में गुब्बारे लगाते हैं, दुकानों को सजाते हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन्होंने हू का आलम पैदा किया, आगे बेचारों के पास गाहक नहीं है। 5 दिन पिंडी इस्लामाबाद बंद रहा। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 5 दिन बंद रखा। बच्चे स्कूल नहीं गए, दुकानें नहीं खुली, किराएदार ने तो जिंदा मर गया इस मुल्क में किराएदार। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये ख़रीदो फ़रोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई हुई है। ये सब तरमीम हो जाएगी। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया है, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अवाम में उनके वालिद से मेरे तल्लुकात थे। मुफ्ती महमूद साहब जब दारुल उलूम तलीमुल कुरान में आते थे। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है, और इस सारी सियासत में अगर किसी ने हासिल किया है तो वो इज़्ज़त बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊँगा। देखें, कोई माज गरम नहीं। कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह को बाल दे रहा है, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह को बाल दे रहा है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह को दे रहा है। 24 करोड़ लोगों के ख़िलाफ़ गोल करना चाहते हैं और ये हर वो काम कर रहे हैं। लोगों की बहू बेटियों को उठा रही है पुलिस पंजाब की। इससे क्या रेपुटेशन जा रही है? इससे हमारे जो काबिल एहतराम अदारे हैं उन पर बात जा रही है। एक तो सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है, झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। और गेट नंबर 4 की ये सारी जितनी पैदावारें हैं, गेट नंबर 4 सीधा भी खुलता है और उल्टा भी खुलता है। और अब इनका उल्टा खुलने का आज का मैंने जो 30 नवंबर तक की तारीख दी हुई है वो सोच समझ कर दी है। खेल शुरू हो गया जनाब। हर कोई वहाँ पर बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है, कोई बकने वाला है। बिकने और बकने वालों के दरमियान में मुकाबला है और इस मुकाबले में जो बिकने वाले हैं वो भी मंडी में मौजूद हैं और जो बकने वाले हैं वो भी मंडी में मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ आज हमें नकलें मिल गई हैं। हमारे सरदार सादक साहब ने नकलें ले ली हैं, राजक साहब ने नकलें ले ली हैं और हम केस लड़ेंगे। 40 दिन का चिल्ला में मैं विक्ट्री स्टैंड पे रहा हूँ, टॉप 10 में आया हूँ। अगर मैं इस्लामी दोस्तों का 40 दिन का चिल्ला काटा है, 23 दिन मैंने जेल में भी गुजारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें हशाश बशाश हूँ और हर किस्म के फ़ैसला सुनने के लिए हम तैयार हैं। हमने कभी भी अपने अदारों के ख़िलाफ़ ना बात की है ना करेंगे, लेकिन जमहूरियत के ये लोटे जो हैं, इंटरनेशनल लोटे, और जिनका इस मुल्क की सियासत से दूर दूर भी नफ़रत के निशान बने हुए हैं, इनको कुछ नहीं मिलने लगा, इनको कुछ नहीं मिलने लगा। खेल शुरू हो गया जी, खेल शुरू हो गया है और इस खेल में बिल आखिर इनके लिए भी फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला, फिर ये नारे मारेंगे सड़कों पे मुझे क्यों निकाला। मैं कौम को बताना चाहता हूँ 5 दिन दुकानें बंद रही हैं जी, कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग कॉन्फ्रेंसों में गुब्बारे लगाते हैं, दुकानों को सजाते हैं कि हमारे मुल्क में कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन्होंने हू का आलम पैदा किया, आगे बेचारों के पास गाहक नहीं है। 5 दिन पिंडी इस्लामाबाद बंद रहा। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को 5 दिन बंद रखा। बच्चे स्कूल नहीं गए, दुकानें नहीं खुली, किराएदार ने तो जिंदा मर गया इस मुल्क में किराएदार। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये ख़रीदो फ़रोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई हुई है। ये सब तरमीम हो जाएगी। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया है, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला है। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अवाम में उनके वालिद से मेरे तल्लुकात थे। मुफ्ती महमूद साहब जब दारुल उलूम तलीमुल कुरान में आते थे। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है,
اور اس ساری سیاست میں اگر کسی نے حاصل کیا ہے تو وہ عزت بڑھائی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. میں بھی کسی دن ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا. دیکھیں کوئی معاذ گرم نہیں. کلیم اللہ سلیم اللہ کو بال دے رہا ہے, سلیم اللہ کلیم اللہ کو بال دے رہا ہے, سمیع اللہ کلیم اللہ کو دے رہا ہے. 24 کروڑ لوگوں کے خلاف گول کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا رہی ہے پولیس پنجاب کی. اس سے کیا ریپوٹیشن جا رہی ہے؟ اس سے ہمارے جو قابل احترام ادارے ہیں ان پر بات جا رہی ہے. ایک تو سیٹی بجنے والی ہے, ان کا کام تمام ہے, کوئی آدمی ان کے ساتھ نہیں ہے, جھاڑو پھر جائے گا یہاں پہ. اور گیٹ نمبر 4 کی یہ ساری جتنی پیداواریں ہیں, گیٹ نمبر 4 سیدھا بھی کھلتا ہے اور الٹا بھی کھلتا ہے. اور اب ان کا الٹا کھلنے کا آج کا میں نے جو 30 نومبر تک کی تاریخ دی ہوئی ہے وہ سوچ سمجھ کر دی ہے. کھیل شروع ہو گیا جناب. ہر کوئی وہاں پر بولی لگ رہی ہے, کوئی بکنے والا ہے کوئی بکنے والا ہے. بکنے اور بکنے والوں کے درمیان میں مقابلہ ہے اور اس مقابلے میں جو بکنے والے ہیں وہ بھی منڈی میں موجود ہیں اور جو بکنے والے ہیں وہ بھی منڈی میں موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمیں نقلیں مل گئی ہیں. ہمارے سردار صادق صاحب نے نقلیں لے لی ہیں, رازق صاحب نے نقلیں لے لی ہیں اور ہم کیس لڑیں گے. 40 دن کا چلہ میں وکٹری سٹینڈ پہ رہا ہوں, ٹاپ 10 میں آیا ہوں. اگر میں اسلامی دوستوں کا 40 دن کا چلہ کاٹا ہے, 23 دن میں نے جیل میں بھی گزارے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں حشاش بشاش ہوں اور ہر قسم کے فیصلہ سننے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف نہ بات کی ہے نہ کریں گے, لیکن جمہوریت کے یہ لوٹے جو ہیں انٹرنیشنل لوٹے اور جن کا اس ملک کی سیاست سے دور دور بھی نفرت کے نشان بنے ہوئے ہیں, ان کو کچھ نہیں ملنے لگا. ان کو کچھ نہیں ملنے لگا. کھیل شروع ہو گیا جی, کھیل شروع ہو گیا ہے اور اس کھیل میں بالآخر ان کے لیے بھی پھر یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا, پھر یہ نعرے ماریں گے سڑکوں پہ مجھے کیوں نکالا. میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں 5 دن دکانیں بند رہی ہیں جی, کانفرنس ہو رہی ہے. لوگ کانفرنسوں میں غبارے لگاتے ہیں, دکانوں کو سجاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کانفرنس ہو رہی ہے. انہوں نے ہو کا عالم پیدا کیا, آگے بیچاروں کے پاس گاہک نہیں ہے. 5 دن پنڈی اسلام آباد بند رہا. لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے راول پنڈی اور اسلام آباد کو 5 دن بند رکھا. بچے سکول نہیں گئے, دکانیں نہیں کھلی. کرایہ دار نے تو زندہ مر گیا اس ملک میں کرایہ دار. انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوں گے, حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور یہ لوگ اپنے اپنے گھر جائیں گے جنہوں نے یہ خرید و فروخت کی بکنے اور بکنے کی دکان سجائی ہوئی ہے. یہ سب ترمیم ہو جائے گی. ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ترمیم کے بارے میں نے کہہ دیا سمیع اللہ اور کلیم اللہ کا مقابلہ ہے. مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس وقت تک جس وقت تک میں انٹرویو دے رہا ہوں عوام میں ان کے والد سے میرے تعلقات تھے. مفتی محمود صاحب جب دارالعلوم تعلیم القرآن میں آتے تھے. آج مولانا فضل الرحمان کا عوام میں بہت بہتر مقام ہے, اونچا مقام ہے. اور اس ساری سیاست میں اگر کسی نے حاصل کیا ہے تو وہ عزت بڑھائی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. میں بھی کسی دن ان سے ملاقات کرنے جاؤں گا.